ҳамдӯрон азиз 21 августи соли 2023 ва мо омадем худи шаҳри Мерсин. мана Ҷалолбой омад, мо ватанаш гузартем бурданӣ ва пеш аз ки бо Ҷалолбой равем, Ҷалолбой дидед 600 километр пешваз омад моро. халқи моро чӣ хел нағз мебинад. меҳмони мо бедарак нарафтааст. меҳмон дорем мо. Инаш буридиян зайтунро аз нав ҷавон карда истодан. Зайтунҳоро дидед, майдони зайтунро бурида аз нав ҷавон карда истодан ва инаш бошад киви мебошад. ҳозир медорем дарони киви ва мебинем ки киви чӣ хел баста аст. киви зур баста аст. анаку мо шарту шароити парвариши кивиро саросима нашуда ҳозир мебинем. бинед ҳамдиёрони азиз, ин дарахти киви аст. ба монанди улангаш чойлобаш мана бинед оҳан кадаги чойлоб кадаги оҳани симои сахт кашидаги. ин ҳамин чойлоби ангури регариҳо монанд, фақат чойлоби регариҳо оҳаннею трос аст. инҷаш оҳаннею сутуми битони ҳаст. айнан ҳамхел ҳамин ки худи ҳамин турком айнан мегӯянд. калимаи айнани мо ҳам айнани ҳамино будааст. мана бинед киви сахтакак бинед. ягонта наринаша ёбед нобасташа наринаша ҳозир мана бинед қати аки мунаввар мо гаштем. бинед Ҷалолбой, салом алейкум. Подписчика салом. Халқи тоҷ. Bütün takipçilere selam aleyküm. Hamma takipçiga ba salom. Rahmat. Rahmat. Mana ин кивия бинед чӣ бастагӣ. Хушай ангур барин. баъд бо як ваи дигар бинед ки мана ин шланго қати 1 2 3 4 5 об рафтагӣ. аввал оби қатрагӣ шланг овардагӣ, баъд оби қатрагӣ қати ҳар тараф бурдагӣ ва бинед ки зери ҳамин доим нам аст. кани дастотон гиред нам ме хокаша гиред на ана ина бинед нам аст. ин киви бенам намеша дониста монед. агар кадоми боғ кардани бошад дар Тоҷикистон ҳам беҳтарин мешаваду фақат шумо нами ҳаминро бояд таъмин кунед. агар нами заминро таъмин накардед киви шумо хушк мешавад. ва агар кадоми кунад агар ана инаш нар будааст. این نر ана нар ما فهمونش ما فهمونا آه. این نر است нар аст. اما از اینجا پیوند کردگی یک تا مدینه برو بردگی не нест این میخوام من ака модинаш нест. من پیوند کردگی فهمونی نارینه خیلی بود است گل میکرد است нарина гул мекунад намебандад. ана انا گل میکرد نمیبست мана гулҳои нарина мана гулҳои нарина қоқ шудагӣ мана Ҳамин ягонта бехи набаст. нарина. мана ин нарина набаст аст. дидед ҳамдиёрони азиз, киви мана ин наринаашҳо шумо мепурсидед наринааш чӣ хел. наринааш ҳам ҳамин хел модина борину фақат гул мекунад, гулаш намебандад. мана бинед ягон дона ҳамин нарина бастагӣ не. мана мебиёд мана ин бастагӣ ку мана ин ин модина ин рафтагӣ ана вай ба рафтагӣ. дидед чӣ хел зиёд мебандад. ин чӣ хел заминҳо ва кашҳол ҳоле ҳам ин нигоҳбин надорад. агар ҳаминро бо бардошта болои симаш кам мобайба сим кам мондааст. агар ина бо боло мана ҳамин хели сима дидед ҳамин хели сим ҳар як 40 сантиметр накашидааст. ин ҳамҷо кашидааст то унҷа сим надорад. агар сим мекашиду инҳо ҳамаш болои сим хоб мерафтанд ин беҳтарин буд. мана ин кивиҳо. мана ҳамдиёрони азиз боз чиро гӯям ба шумо, такрор мекунам. якум намиашро таъмин мекунед. дидед чӣ хел шланг бисёр рафтаги замин доим нам аст. тобистон заминаш доим нам аст. аз инҷо бухор шуда мешавад. 45 градус гарми ба мекунам. охай таги киви худаш ангур барин мешавад. поён ба ки нам бошад бисёр бениҳоят хуб мешавад. дониста монед намиро таъмин накунед агар ин хушк мешавад. мана ин киви. Abi bu ağaçlar kaç yaşında? ҳамдиёрони азиз бо чиз нишон диҳам ба шумо. хай беҳтарин кивиҳо калон. аз ин кивиҳо заказ кунедтон мо худо хоҳад ба шумо мебарем. ҳамин дарахтҳо 5-6 сола будааст. не 5-6 сол не бисёртар бошад. ҳам мумкин муаффариб кунанд, лекин бисёртар бошад. 6-7 сола бошад мумкин. хай мумкин накун ки
کی میفهمد او یک جا کیوی دیدم نه که همقدر کلون شده بینید ده همدیاران عزیز این کیوی بینید کلونش ها کیوی این خیلی کیوی بزرگی مداری که کلونش نیست خدا خواهد انا از همین کیوی ها ما با شما نیهول میبریم شما زکس کنید ما رو اینه بینید 5 تا میبندادی خوشای انگور برید در خونه من بستو لیکن من همین نمیش رو تامین کردم نتونستم خوش شد در خونه من 4 سال نمی رو من تامین کردم یک هفته نه آمده بودم خونه آمدم که خوش شده است انا بینید همدیران عزیز این کیوی کیوی اگر از این شما باغ داشته باشید در تاجیکستان میلیونر میشوید برای که کنکورنتی ما با کیوی نیست نشان دادم به شما کیوی رو و نازوکیش رو گفتم اویدی تامین نمودنی نمونوکی آبی قطرگی هر یک 20 سانتی متر چکیده میستد من بینید که فقط آب رو بردگی از ریشه کیوی من نشون دادم انا کنده تو اینشا تقریبا 1 متر این طرف و 1 متر وای طرف اینا من از نزدیکتر نشون دادم بینید انا این کنده ها انا کنده من 1 تا 2 تا هر 50 سانتی متر دیگه مونده است 3 تا 1 تا 2 تا و بیخی کنده قطعی 3 تا ها این 3 تا 4 تا 5 تا یک دیگه ان اینجا رفتگی 6 تا 3 تا از این طرف 3 تا از اون طرف شلنگ پرتافتگی مساحت 2 مترش رو آب داده است کروگوی از کنده 1 متر این طرف از کنده 1 متر اون طرف 1 متر اون طرف 1 متر اون طرف همش آب داده است که این به نم نموند به نم که موند این البته خشک می شود به نهایت کیوی هایش به درجه عالی بودن کلون کیوی نبینید همدیاران عزیز از دوربان نشون دادم یک مرتبه دیگه از تگش نشون دادم منم خیلی کیوی زور بوده است تو زمین خوب همش تو روی زمین اکنون من شما با انیق گارانتی نداده نمیتونم نمیگویم که شما در تاجیکستان میشود نمیشود لیکن حرکت کردن در کار در خانه من شد یک مرتبه آبش رو تامین نکردم خوش شد اگر این خیل کنیم چه خیلی که این آدم کرده است نشان دادم آب اون طرف تراس آمدگی آب شلنگ و بعد تقسیم شدگی این خیل کنیم البته میشود زمینش هم زمینی پرودار اینا ببینید این همش پوری خولی این اخدی همه کیوی میریزد برگش میپوسد پرو میشد این برگ این زمین تگش البته سخت مانا سنگزور لیکن در همینجا کیوی کرده است همدیاران عزیز کیوی یک درختی هست که کسل نمی شود من میدونم در خانه من 5 سال بود کسل نشد این رو چمچوق نمیخورد زنبور نمیخورد این ترش است این رو میچینید بود در خانه اتون 1 ماه دیگر میستد بعد شیرین ترشش میگذارد این همه خیلی میوه خلاصی گپ زکس کنید ما نیهولش رو با شما بیاریم من در همین در پناه خدا باشید همدیاران عزیز